Good evening, Genies. Right now, 7:30 in the evening. We are waiting for our driver. Yung pasok kasi namin today is from 8 p.m. until 1 a.m. dahil ngayon ay Ramadan. Minadali. Ito rin dyan na? Oo. Ala to? Mm-mm. Madalian. Tayo. Mag-start na tayo ng work. Asan mo kulo zabayan maabgahada? Mabizab. Tabi? At la mafi. Adi nakam sa bilmiya hata takfilag maskal. Okay, syukran. Ayan, meron tayong gawa and meron tayong dates tammer. Okay, mga ano yan, sa mga client natin. Mamon. 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 Kapi tayo. ala sabtol awal kabalhin na jib sair tamam kala sa alibokora sawitaj robag shaar shof hada lon inti tabin ichag shaar ti ulala tamam sila naglalinis na time check 1 a.m. uwi on time.